आइए एक ऐसी दुनिया का तसव्वुर करें जहां ताकत का असल तवाज़ुन बड़ी और वाज़िया फ़ौजों या मजबूत मईशत से नहीं, बल्कि ऐसी खुफिया टेक्नोलॉजी से तय होता है जिन्हें हम देख भी नहीं सकते। जहां जंगें मैदानों में नहीं, सायों में लड़ी जाती हैं। आज के इस जायजे में हम एक निहायत अहम मौजू की गहराई में जा रहे हैं, और वो है जदीद जंग के खुफिया महाज। रिवायती और जदीद जंग का मुवाजना वाकई बहुत दिलचस्प है। रिवायती जंग का मतलब था सरहदें, भारी धमाके और फौजी ताकत, लेकिन आज की हकीकत बिल्कुल मुख्तलिफ है। जदीद जंग नज़र न आने वाली स्क्रीन्स, खामोश कार्रवाइयों और खुफिया टेक्नोलॉजी का नाम है। ये सब एक बहुत बड़ा सवाल उठाता है, क्या भारत जैसे ममालिक की जो फौजी ताकत हमें नज़र आ रही है, क्या वही पूरी हकीकत है, या फिर ये किसी बहुत बड़े बर्फानी तूदे का सिर्फ वो हिस्सा है जो पानी के ऊपर नज़र आ रहा है। इस जायजे को हम 6 हिस्सों में बांटेंगे। पहले तारीखी राज, फिर साइबर डोमेन, खुद मुख्तार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, खला और हयातियाती खतरात, नफ्सियाती महाज और आखिर में इन सब के जोग्राफियाई व सियासी असरात। तो चलिए अपने पहले हिस्से से शुरुआत करते हैं, तारीखी राज और खुफिया हथियारों की रिवायत। अगर तारीख पर नज़र डालें ना, तो एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि खुफिया हथियारों का तसव्वुर कोई नया नहीं है। दूसरी जंग अजीम में एटम बम एक ऐसा राज था जिसने अचानक सब कुछ बदल कर रख दिया। इसके बाद सर्द जंग यानी कोल्ड वॉर का दौर आया, जहां खुफिया कार्रवाइयां आम थीं, और अब 21वीं सदी में ये तस्वुर मादी हथियारों से बढ़कर जदीद, नज़र न आने वाली डिजिटल और खलाई टेक्नोलॉजी तक पहुंच चुका है। हकीकत तो ये है कि हर बड़ी ताकत, चाहे वो अमेरिका हो, रूस हो या चीन, अपने कुछ न कुछ अहम मंसूबे अवाम की नज़रों से छुपाकर ही रखती है। आइए अब इस बर्फानी तोदे में थोड़ा और गहराई में चलते हैं। दूसरा हिस्सा, साइबर डोमेन यानी स्क्रीन्स के पीछे लड़ी जाने वाली जंग। साइबर वॉरफेयर को अगर आसान लफ्ज़ों में समझा जाए तो ये डिजिटल हमलों का इस्तेमाल करके किसी भी मुल्क के अहम कंप्यूटर सिस्टम्स, इंफ्रास्ट्रक्चर और दिफाई नेटवर्क्स को बगैर कोई गोली चलाए पूरी तरह मफलूज करने का अमल है। ये जदीद जंग का पहला और सबसे खामोश मैदान है। ज़रा तसव्वुर करें कि एक अचानक साइबर हमला कितना तबाहकुन हो सकता है। बैंकिंग सिस्टम्स अचानक काम करना छोड़ दें, पावर ग्रिड्स बंद हो जाएं और दिफाई नेटवर्क्स बिल्कुल मफलूज हो जाएं। नतीजा क्या होगा? एक पूरा मुल्क अचानक बगैर किसी धमाके की आवाज़ के घुप अंधेरे में डूब सकता है। इस मैदान में होने वाली खुफिया तरक्की किसी भी मुल्क को बिल्कुल खामोशी से बेहद खतरनाक ताकत दे सकती है। लेकिन बात यहाँ ख़त्म नहीं होती। अगला महाज और भी ज़्यादा हैरानकुन है। तीसरा हिस्सा, खुद मुख्तार AI यानी मशीनों का उरूज। जब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले हथियारों की बात करते हैं तो ये सिर्फ जदीद मशीनों का जिक्र नहीं हो रहा। ये दरअसल जंग के दौरान अहम फैसले लेने का इख्तियार इंसानों के हाथ से छीनकर मशीनों को देने का नाम है। ये एक बहुत ही बुनियादी तब्दीली है, जहां फौजी हार्डवेयर में AI इस हद तक शामिल हो जाती है कि वो खुद अपने फैसले करने लगती है। ऐसे ड्रोन्स जो खुद अपने अहदाफ चुनते हैं, रोबोटिक सिपाही जो बिना थके मुसलसल लड़ सकते हैं, और ऐसे जहानत भरे सिस्टम्स जो दुश्मन की अगली हरकत का पहले से दुरुस्त अंदाज़ा लगा लें। सुनकर शायद किसी साइंस फिक्शन फिल्म का सीन लगे, लेकिन ये आज की हकीकत है। लेकिन इन बेपनाह सलाहियतों के साथ एक शदीद खतरा भी जुड़ा है। अगर ये हथियार आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएं, तो ये दोस्त और दुश्मन के दरमियान फ़र्क करना भूल सकते हैं। ये ताकत जितनी बड़ी है ना, इसका खतरा भी उतना ही गैर मुतवक्के और हौलनाक है। हमारी इस गुफ्तगू का चौथा हिस्सा जंग के मैदान को ज़मीन की सतह से बहुत दूर खला में और इंसानी जिस्म की गहराइयों तक ले जाता है। खला और हयातियात। एंटी सैटेलाइट हथियार एक ऐसी खुफिया टेक्नोलॉजी है जिसका बुनियादी मकसद खला में मौजूद दुश्मन के सैटेलाइट्स को तबाह करना या नाकारा बनाना है। आजकल मवासलात, नेविगेशन और फौजी मालूमात का सारा इन्हिसार सैटेलाइट्स पर होता है। तो उन्हें तबाह करने का सीधा सा मतलब यह है कि किसी भी मुल्क को दिफाई और इंटेलिजेंस के लिहाज से मुकम्मल तौर पर अंधा कर देना। इसके साथ साथ हयातियाती और कीमियाई खतरात का पहलू इंतहाई हसास है। ऐसी खुफिया तहकीक जिसमें बीमारियों और वायरसेस का फैलाव शामिल हो, वो सिर्फ किसी एक मखसूस दुश्मन के लिए नहीं, बल्कि पूरी इंसानियत के लिए खतरा बन सकती है। अगर कोई ऐसी चीज़ काबू से बाहर हो जाए तो इसके आलमी असरात क़यामत खेज़ होंगे। फिर ये किसी एक खित्ते का मसला नहीं रहता, बल्कि पूरी दुनिया की बका का सवाल बन जाता है। आइए अब इस जदीद जंग के आखिरी खुफिया महाज की बात करते हैं, नफ्सियाती महाज यानी जहनों पर लड़ी जाने वाली जंग।
نفسیاتی جنگ یعنی سائیکولوجیکل وارفیئر دراصل سب سے بڑا اسٹیلتھ یا چھپا ہوا حربہ ہے۔ معلومات اور میڈیا کا ہوشیاری سے استعمال کر کے لوگوں کی سوچ کو متاثر کرنا، بیانیے کو کنٹرول کرنا اور دشمن کو اندر سے ہی شکست دے دینا۔ اس میں فوجیں آمنے سامنے لڑتی ہوئی نظر نہیں آتی، بلکہ براہ راست عام لوگوں کے ذہنوں کو نشانہ بنایا جاتا ہے۔ جدید دور کے نفسیاتی ہتھیاروں پر ذرا غور کریں۔ فیک نیوز کا بے پناہ پھیلاؤ، ٹارگیٹڈ پروپیگنڈا مہمات اور سوشل میڈیا کا وسیع پیمانے پر استعمال۔ ان ہتھ کنڈوں کا بنیادی مقصد کسی بھی فوجی تصادم کے بغیر ہی اپنے اہداف کو فتح کرنا ہے۔ عوام کو تو اکثر معلوم بھی نہیں ہوتا کہ وہ کسی منظم اور گہرے حملے کا شکار ہو رہے ہیں۔ اب تک ہم نے جن خفیہ محاذوں کا جائزہ لیا ان سب کے مقاصد بالکل واضح اور الگ الگ ہیں۔ سائبر حملے انفراسٹرکچر کو خاموشی سے مفلوج کرتے ہیں، AI میدان جنگ میں خود مختار کنٹرول کھونے کا ڈر پیدا کرتی ہے، خلائی ہتھیار انٹیلیجنس کو اندھا کر دیتے ہیں، حیاتیاتی ہتھیار انسانی صحت کے لیے عالمی خطرہ ہیں، اور نفسیاتی جنگ ذہنوں کو چپکے سے متاثر کرتی ہے۔ ہر ایک کا اپنا الگ ہدف ہے اور ہر ایک کے اپنے منفرد اور تباہ کن خطرات ہیں۔ اب یہاں ایک انتہائی اہم سوال سامنے آتا ہے۔ اگر طاقت کا توازن پوری طرح سے ان سایوں میں یعنی پوشیدگی میں چلا جائے تو پھر اس خطے کا اور دنیا کا کیا بنے گا؟ اور یہی سوال ہمیں ہمارے چھٹے اور آخری حصے کی طرف لے جاتا ہے، جغرافیائی و سیاسی اثرات یعنی طاقت کے توازن میں پیدا ہونے والی تبدیلی۔ یہ خفیہ تکنیکی چھلانگیں طاقت کے توازن کو بہت تیزی سے بگاڑتی ہیں۔ اس کے نتیجے میں پڑوسی ممالک میں فوری طور پر عدم تحفظ پیدا ہوتا ہے، جس سے ایک تیز اور نظر نہ پانے والی ہتھیاروں کی دوڑ شروع ہو جاتی ہے۔ خاص طور پر جنوبی ایشیا جیسے پہلے سے حساس خطوں میں اس سے کشیدگی میں بے پناہ اضافہ ہوتا ہے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ اگر یہ جدید صلاحیتیں صرف اور صرف دفاعی مقاصد کے لیے بھی حاصل کی گئی ہوں، تب بھی ان کی موجودگی سے کسی بڑے تصادم کا خطرہ کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ جب بھی کوئی ایک ملک غیر متناسب حد تک طاقتور ہو جاتا ہے تو عالمی سطح پر بے چینی یقینی طور پر بڑھ جاتی ہے۔ ہر ملک یقیناً اپنے دفاع کا حق رکھتا ہے اور اپنی حفاظت کی تیاریاں کرتا ہے، لیکن طاقت میں یہ بہت بڑا اور خفیہ عدم توازن ہمیشہ عالمی سطح پر بے یقینی اور تناؤ کو جنم دیتا ہے۔ تو اب ہم اپنے اس جائزے کے اختتام کی طرف بڑھتے ہیں، اور یہاں یہ حتمی سوال ذہن میں آتا ہے کہ کیا انسانیت کو ان خفیہ ہتھیاروں کی جدت سے ڈرنا چاہیے یا انہیں جدید دنیا کی ایک ایسی حقیقت کے طور پر قبول کر لینا چاہیے جسے اب روکا نہیں جا سکتا؟ ٹیکنالوجی کا سفر تو روکنے والا نہیں، ہر دن نئی ایجادات ہوں گی اور ہر ملک آگے رہنے کی کوشش کرے گا۔ لیکن اس پوری بحث کا نچوڑ ایک بہت ہی خوبصورت جملے میں قید ہے۔ اصل خطرہ ہتھیار نہیں بلکہ وہ ذہن ہے جو اسے استعمال کرتا ہے۔ ٹیکنالوجی کی ترقی اور ان خفیہ ہتھیاروں کو بننے سے شاید ہم روک نہ سکیں، لیکن انہیں استعمال کرنے کی نیت اور ان کے مقاصد ہی یہ طے کریں گے کہ آنے والی دنیا کیسی ہوگی۔ اگر یہ طاقت امن کے لیے ہے تو دنیا واقعی بہتر ہو سکتی ہے، لیکن اگر تباہی کے لیے ہے تو نتائج ناقابل تصور ہوں گے۔ تو آخر میں سب سے بڑا سوال یہی بچتا ہے، جدید جنگ کے ان خفیہ محاذوں کی یہ بے پناہ طاقت مستقبل میں آخر کس مقصد کے لیے استعمال ہوگی؟